алейкум бародарон. Дар ҳамон канале ки 2-3 сол пеш буд, 1 сол пеш буд, барои бародармо зад ҳамон омададан ҳам курсошо ким домулоҳо гап мезадам ки террорист экстремист. Боз дар ҳамон канал бародари писари бародари моро баровардан дар назди ҳамон гулу арчаву ҳамон кору бошу карочи пешакишу сёмка кардан, партофтан. Мега гурӯҳи 24 Муҳаммад Иқбол моро нагуфта, гурӯҳи 24 моро нагуфта. Аз моро модари ҳамин фарзанде ки дар ҳамҷо шумо чихтиш кардем, модари ҳамон моро файдод карда. Мега ки шумо дар ҷое ки вақте ёрдам ту кард, ёрдам мардак расид аст, мо ҳам бояд гап занем. Шумо то кая фикр мекунед ки ҳама хаб даҳношу бастагӣ тамом карочи проблемаҳои шумо, карочи проблемаҳоро единственный мушаки бегуноҳ дар Тоҷикистон шумое. И дигар мардум 2 миллион муҳоҷир, остальни муҳоҷиро ки дар Тоҷикистон, мардуме ки дар Тоҷикистон даҳношуно банданд, тамом. Единственный шумо. Мо он каналро дидем охи, дази арчҳо, дази шамолашо, у командони гаш калаш қаддам шавкат ачкиёш дар сараш бачаи хича бо мефаҳмем киштаст. Шумо чӣ мегӯед, тема мекунед, то кая ғам медем мардума? Бас кунед ба номи Худои халқон кардаст гражданин дигар давлат аст. Шумо чикор мекунед дар СИЗО? Виш кунед биброя брава гражданин дигар давлат аст. Шумо чӣ ҳақ доред маҳкам мекунед? Тема мекунед гурӯҳи 24 Муҳаммад Иқбол то кая яҳин демнаму кабде вовчики ювчики чумчи карочи тема карде ними халқа киштем муз бу ними халқа тирма кардест ки шумо дар гурӯҳи 24 шумо ихвогароеву шумо ишеву шумо ушеву шумо наҳзатиеву шумо хӯҳини то кая шумо иро истифода мебаред? Значи шумое на самом деле ихвоандозу ҷангандоз шумое. Шумо кӯшиш кардест ки дар Тоҷикистон ҷанг шавад. салому дуруди худро ба кулли ҳамватанони азиз мерасонам ва дар қазияи падарам Иззат Амон чӣ гуфтаниям. айни ҳол падарамро дидем ва қазияи падари ман қазияи сиёсӣ нест, ягон ҷиноятҳои террористӣ экстремистӣ нест ва аз дигар гурӯҳҳое ки террористӣ экстремистӣ дониста мешаванд ва дар Аврупо қарор доранд, гурӯҳи 24 Муҳаммад Иқболи Садриддин ва дигар онҳое ки имрӯз сару садоҳо баланд карда истоданд ва дастисаҳое ки бофта истодаанд ва аз номи падари ман истифода бурда мардумро ба шур андохтаниянд. муроҷиати ман ба шумо ки ба қазияи падари ман кордор нашавед ва сиёсӣ ҳам накунед. қазияи падари ман сиёсӣ нест. он хабарҳое ки дар мавриди падари ман нашр шуд, гӯё ки дар Қараболо будааст, гӯё ӯро заданд, гӯё пойҳояш аз кор баромадааст, инҳо ҳама сарусадоҳои дурӯғ будааст. ман падарамро бо чашмони худам дидам, вазъи саломатии падарам хуб аст, бо ҳам суҳбат кардем. аз шумо хоҳиш карда мешавад мардумро ба шур наандозед ва қазияи падарамро сиёсӣ накунед ва ба нафъи худ истифода накунед. гурӯҳҳое ки имрӯз мехоҳед манфиати худро истифода баред, аз шумо хоҳиш карда мешавад ҳамин корҳоро дар ҳаққи падари ман накунед, номи падари маро истифода набаред. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. салому алейкум ва раҳматуллоҳ. ҳамон кулобиам матал дорам ку харайхаргала қафона ёлидам баш мереза. мо ҳам ака гуфтем ки сафи ҳамин муҳоҷиро қафона бунем, дар қазияи мака Иззат Амон ада сухан бигем. барои ҳама ҳукуматдорои муҳтарам, шумо вазифатон ҳам ки дар миллат хизмат кунед, миллат шуморо дӯст бидора. ҳамин ака Иззат Амон значит ягон хизмате карда ки миллат дӯстш медора. шумо ҳам мардак шин дар дили ҳамин мардум ҷо кунед хитона, ҳамин ака Иззат Амон озод кунед. ҳамин як хизмати шумо ба ҳамин мардуми муҳоҷирае. ҳамин мардуме ки 2 миллион муҳоҷир дар Россия, ҳамин миллатан, ҳамин халқан. як хизмат мешавад. шумо вақти Иззат Амонро озод мекунед, як хизмати шумо ба ҳамин халқи муҳоҷир мешавад. дар асл дар мардум хизмат мекард. ӯ бача буромаи мегирия, мега ки Иззат Амонро ман чикор мекунам? дигариш буромада мега рӯзи як иззат бурдан мара кор намефурма. значит ҳамин шахсият ягон номи миллата дар ҳаминҷо бардоштагӣ буд, ягон обрӯе дошт. дар асл иҷа уҷа даводав мекард, ҳар корхона медиромад, милисахона медиромад, балинсо медиромад. ҳамин миллати урус фаҳмида буд ки ҳамин тоҷико як соҳибе дар ҳамин Россия доранд. ҳамин миллата вақтон дӯст кунед. ин ака Иззат Амон на як группа буд, на ягон ранги мо муҳоҷирин, ҳамин бигем почаканда буд, ҳамин меомад кор мекард. хай худованд ки ҳамин шууру ҳамин ақла дода будш,
خسته بود در ملت خدمت میکرد. اگر همون بیچاره مهاجر به خاطر خدا و به خاطر همه مردم آزادش کنین، این هم میگم که یک خدمت شما با همه ملت مهاجر میشه. خدمت میکرد، دو میکرد، بالا این سو میرفت، در دیگه شهر زنگش میدن که اکی زد همون فلانی مرده سوم نداریم رویش کنیم. عجیبه که خودش بود، عجیبه که مردم بود همین کار میتونیش تشکیل میکرد، روی میکرد. این ارگانیزوات کردن یک کار پیش بردن، یک کار هر کس نیست. آزادش کنین، مردم خرسان کنین، ان شاء الله مردم از شما خرسان میشه. بو میگم که هم یک خدمت شما در همین ملت است، در همین مردم مهاجر، هم خلق است. او فایده مهاجرا به شما میرسه، به دولت به همه میرسه. روی کنین که عزت همون مردم خام گزلا نکنین و خوبون این مردم کار خودشون نکنن. مردکشین گفتی همون مردکشین روی کنین هویشتیم بیا لکن توش واستنوید کنن کوشا پیش بردن بگیره. خدا نگهبانتون باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از حکومتدارای جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم که برادر ما ایزد امان را هر چه زودتر با آزادی روان کنند. ما انتظاری اون شخص هستیم. به کمک او ما هیچ جا رفته نمیتونیم، هیچ کار کرده هم نمیتونیم. بعد یک قضیه دیگه مونده پس پرده که هیچ که از برادران اون که در پهلوی اون بودن او را یاردم میکردن، همکاری با او شخص میکردن، چرا از اونو کسی یگان سخن هم نمیگوید؟ برادر بختیار و دیگر شخص من نامشون نمیدونم، کسی از اونها سخن هم نمیکنه. چی اونو برای ما برادر نبودن؟ برای ما اونو زحمت نمیکشیدن؟ یا که اونها در این قضیه چی نیستن؟ البته از این قضیه فراموش نکنید و فکرهای خود را بگویید. و این برادر هم توش برای ما چی است؟ مهم است و ضرور است. اینم برای ما در کار است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مراجعتی من به شخصانی که از بلند کردن آواز خویش نسبت به آزادی اکی ایزد امان میترسند میباشد. در اول قید کردن میخواهم که من شامل یگان گروه سیاسی نیستم. دانشجوی عادی ابوبکر هستم. استقامت کننده شهر نوکوزنیتسکی فدراسیون روسیه میباشم. و بعدا گفتن میخواهم که برادران عزیز، ما باید نترسیم. جای ترسش نیست. کنستوی جمهوری تاجیکستان به ما اجازت فکری خویش را بیان کردن و مراجعت به مقامات جمهوری تاجیکستان کردن را کفالت میدهد. بیایید یک نظر به کنستوی جمهوری تاجیکستان میکنیم که در این بابت به ما چی میگوید. موافق ماده 16 کنستوی جمهوری تاجیکستان، شهروند در خارج کشور تحت حمایه دولت قرار دارد. موافق ماده 27 شهروند حقوق دارد در حیات سیاسی و اداره دولتی به واسطه و یا با واسطه وکیلش اشتراک نماید. شهروندان به خدمت دولتی حقوق برابر دارند. موافق ماده 30 به هر کس آزادی سخن، نشر، حقوق استفاده واسطه های اخبارات کفالت داده می شود. موافق ماده 31 شهروند حقوق دارد شخصا و یا یک جای با دیگران به مقامات دولتی رفته مراجعت نماید. موافق ماده 40 هر شخص حقوق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعه ایجادی، بدیعی، علمی و تکنیکی شرکت ورزد، از دستاوردهای آنها استفاده برد. چنانه که میبینیم کنستوسیون جمهوری تاجیکستان بیان کردن فکر شهروندان را کفالت میدهد و کفالت میدهد که شهروندان حق و حقوق آن را دارند که مراجعت به مقامات دولتی جمهوری تاجیکستان نمایند. پس بیایید برادران نمیترسیم و مراجعت به مقامات جمهوری تاجیکستان میکنیم که اکی ایزد امان را آزاد نمایند. آزادی به اکی ایزد امان. آزادی به اکی ایزد امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باقی در امان الله باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مراجعت من به همه مردم غریب که در غریبی هستید، باید ما حاضر وقتی آن آمده است که دفاع از ایزد امان کنیم. ایزد امان شخصی بود که تمام حیات خود، تمام زندگی خود را برای مهاجران، برای خلق تاجیک بخشیده است. هر کجای می رفتیم ایزد امان بود. ایزد امان در غریبی تمام مهاجران را، تمام خلق تاجیک را سرجم کرد، دستگیری کرد. در همه حالت ها
беморхона мерафтем. Як бемори тоҷик буд, Иззат Амон онҷо буд. Гуҷое як халқи тоҷик дар як пастӣ буд, Иззат Амон онҷо буд. Гуҷое як халқи тоҷик дар як мушкилӣ буд, Иззат Амон онҷо буд. Иззат Амон барои халқи тоҷик